Kati salon kulu bamba kulu demandi. King jump to our beats. Uya bro. Ganya. Apa dansan yo kufuli le sabali. Okay. Ile kan suju kabine rapu masakai. Rapu dale memi rapu jole tai. Japu makobara bingera japu mawarai. Alai hera kene alabama bai jam biti dia ngairu la bodanga dango. Biti dia ngakina pute apo ifo jam barakeni na uka panuna tuango. Biti ete ble azmita de muammo. Wala ne baka kwa ujabira nye sampi malira pula popani ngono kasira. Wala ne baka kwa ujabira mwani muni ala yake binu bekarala. Abeke demina nete, abeke chemina nete, abeto chemina nete. Aye kuma manufe, aye kuma panufe. Klashi inine baro gomi joliche. Sige, aye kenebo, katiga machinede, nina dome chinyebo. Sige, aye kenebo, pandera uligijo, peganto burapo. Maria kafadindoro, geti Maria kafadindoro, uwele Maria kafadindoro. Kabine willa mabokabi, makelolo ni kuja ina for oxby. Alamanjil mango ya bina for talbin de galontige ingo iba wan die merci. Sali internet malieu mandenkaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelenna kawfo kaw wali mando fo ni tantala tusuru abalma kede do agas 24 ay mali autorité sama kana ko mali autorité ayu sama kana ko nous desera ka sebendu idoma nous desera ka sebendu musoma nous desera ka dotoroso jo nous desera ka lakana nous desera ka nga horonya dama nous desera ka nga dambe dama ku ka farane la quoi c'est très important ne be fen na réseaux sociaux sans fait ne te violence ke bebo kalama nyaaye depuis kunna sini itara YouTube kona kata déclaration ke ka foko ne be ka mo wulabo ku bla violence la itara yenka YouTube cheni yamine suro mume ni YouTube mo ansira nyogona de mais ulada ne yenka YouTube dia katla ka remercier tugu kona kadu YouTube tia ku kata ku katanaye kone ka siratola ku kata katanaye comme fen bene ka YouTube kan abene ka Facebook kono fen bene ka YouTube ka ne ma fen kelen blanca YouTube kan follow minte ne ka page Facebook kan quoi ni nyere horo nya est ce que ni nyere mo mi nyere ni ka peuple yere kadi est ce que kanga ni nyere ke aw ma se ka plainte do masi kama aw ma se ka taw déclarer yorosi pour que aw ka jamana de ka hake ka soro olu ka droit ka soro lu be toro mina ka se ka bo kono aw be taw plaigner YouTube de ka ko parce que ko ne be ka vidéo bla YouTube kono ka sabu ke ka malien de la manifester ka malien de sidir ku bla ku mobiliser pour que ka violence kewa mali autorité de ka bara yeni horonya bana dambe bana wallahi an faw be ka sa docteur soto olu bolo sirato olu bolo pour que kataharu ka forola sirato olu bolo yere kana haranga capital kono an ma se ka fere nyini ka barake aw be taminta ka YouTube laje aw be taminta ka Facebook laje aw ma se ko tanke réfléchir la ka fere nyini solution jumen de kanga sorala docteur so be jo solution jumen de kanga sorala an fana mbaw be se ka lakana chogomi mais aw be se ka tanta kado YouTube kono pour que ka se ka tan galontigo oluye video munun be bla kono aw ba do ne be fen bla YouTube kono galonta kono aw bo kalama ne bo kalama voilà mali autorité werete ande ambassade de bia na soro ambassade de yake ou bien mali autorité yere de yake o koni yaw kungo YouTube ayo taw katanue me femi ye Facebook ya aw teso go datugu kana hara were sege aw teso go datu ayo datugu chien joli o dona tugu ambora ambassade fe aw ya datugu aw taraka déclaration ke kataw ka plainte do ne ma fen fawye ne ga YouTube ni asoro o dona tugu ambora ambassade dala ka bo manifestation ke rola nana nye video bla YouTube kono même pas 40 minutes mbebo min kala matugo lu taru ka plainte la do ka foko way kono be ka mo bla violence de la ko domina ko antara ambassade dala kono de kera sabuye pour que ka mo bla violence la ku ga tasma do ambassade la Tiens, na utese barala aita ka boyen kwa. Mali untemena ninkan kwa. Jere developer ka temeni nyere kan kwa. Yana ukata u plenye YouTube kono. Aita u plenye mamunu nye jamana don ka hakemine. Aita u plenye auka jamana don be tono mina jamana mununka. Aita plenye o jamana fama ufe. Pourque auka jamana de munumbe ka sega lafia soro kwa. YouTube ko na te foye. Niye au nye video ke bakela. Niye malien be kera kuma kela. Niye malien be kera jalie. Femere tere malien bela jelenga hakere minanala. C'est ça la vérité. Malien bela jene de ka hake minarala. Nga au sigi kante fenfenye. Donc anga sigi kan manko.
an kan sigi doro kan manku ka mauta ci an kan sigi kan manku kan fana mbaw ko lu sa cogo laje mali kono jamana kono din ke cogo ina an kan sigi kan manku ka aw laje aw be ka je dia bo aw be ka vi koma kada ye cogo mi aw na ka sunguru na balmo be ka vi koma kada ye cogo mi aw bolo aw de tay je ya abe mali autorité bolo olu de tay mali wa olu ba aw ni mali de nya cia yana u kata u plaignye YouTube kono ka fo kono be violence la ko be ka mo mobiliser ku bla violence la aw te taw plaignye aw balma joli joli de be min sara ko jila aw den joli joli de be min sara arabu jamana la arabu ye min bo ka hakili ci aw den joli joli de be min be fraje jamana la munu te barala aw taw plaignye pour que olu ka siga barake pour que olu ka siga kala ni ya ambe kera kuma kila ni ya ambora ambe ka sa arabu jamana una femere tere anka jamana yam balanka hakede la anka jamana yam bali kenya la yam bali kalana yam bali bara la anka jamana kono wajibi ambe bo bebeke jaliye bebeke kuma kele me ambe ka kuma munun fo est-ce que ngalonde do ko tie dronde do tie dron ambe ka tie dronde fo beba do rejeter sans venir te violence ke aw tunganga ta plainte tike tribunal de la ya aw kata tike police la ya ne akilo ore nafa ka boka fo ko aw kata o plaigne yichibula nafa dumende be yichibula ne babla yichibu kono malien munu te Facebook sanfe malien munu be jamana werula nu te Facebook sanfe pour que ka se kan sui ka do ka fo munde passera jamana kono munde passera malien deuna jamana kono ani jamana koka ake kunye ninde non te femere tew aw be siga aw plaigne yichibuka mais ay taw plaigne toro mi banka France kono ya pour que o ka se ga ba ou be Espagne kono ou be États-Unis kono comme aw taro plaigne de mamunu be États-Unis be tonyo mi nyani mi nyai de ay ta aw plaigne mali autorité de ga bara yini wallahi mali autorité ka foiria aw ka dese ni de adanyo nyo de fo ni be se adana wallahi aw desera de ma damine folo aw desera de na aw taro plaigne yichibu de aw be taw plaigne yoro were la minte yichibu kono na utara iti bu konare ka fo ko ne be violence la yo de yaw nyana be fenke min ka jugini ni bela jelenyi na karawe ne ka video yere kana yere yichibu sanfe ne on s'en fout ne ka sira fo itala aw hakila ni seni kelende be ne bolo yichibu sanfe ya donc aw be ne switch aw be ne sur Facebook aw be sur yichibu ka parce que abaro yichibu jama be yichibu kono on ngona te Facebook sanfe man be suili ke yichibu ka on ngona te Facebook sanfe ne mu fuari yayi bari ne mu fuari yayi e ka jamana kono muso kono ma olu de be wolo otoro kono muso kono de be wolo otoro kono pour que ka fere nyini nu kanga se dotoro so la chugomi ibe dugu munu nyere la burju kona munu na siratu bolo dotoro so te ibe klobi duru kilo keme ibo de ke otoro na ibo de ku sena ibo de ke falika ibo de ke soka o ma se ka fere nyini obe se ka nyana bo chugomi o ma se ka solution nyino la de mais obe se ka fere nyini ka solution nyini pour que ne ka seni yichu abi se ko condamner ne ka seni yichu abi se ka tapile nyoka mais nafa tene ka seni yichibu la parce que ne yerete foyi ne be se ka sa koto ube obi se ka datugu mais ne da inte se ka mine fono ye ne mine ka ne datugu de ni yaw sien joli joli yaw be taw plaigne fen kan galonde do mais aya mine ne o de fuyo nku ka datugu yere ngone ka sira foyi tala mais Facebook fen be ne ka seni yichibu ka obe ne ka Facebook inka ni ne ka Facebook woloma fen ya ne ka seni yichibu kono iba so abe ne ka fe seni abe ne ka page Facebook kan quoi ni nyire horonya ya e ka jamana don tononi de die fantan nani bela jelena mais autorité civile ndo ni kanka ite kuma mais bise que ta plainte do yichibu kono ni nyere horo nyai mali autorité bolon ko ni malo ya la kodi aw mako aw mata o plaigne foi kama fo yichibu kona na fatu mende be yichibu kona na we neka ni seni ndatu mbese ka seni were daile na we ni ndatu mbese ka ni neka seni jolna ngo ni neka seni woronadi ne tu me violence de la ne tu de violence la be bado ne te violence ke be bado ne te momi na be kojugu ke maula katla ka tabla yichibu kono be bodo voilà be bo kalama kelen amanya ne nka page Facebook de tatu katla ka tuma ka iru la ka fo femi be ne bolo yichibu kono akele ne be ne bolo nka page Facebook sanfe mais obetan galon tige mo ye che nyere horo nyaiwa cha fere nyini folo malika bonno wala malendo e ka se ka family soro quoi wallahi billahi ay fere nyini malendon kase ka boni toro inde kono ay fere nyini malendon kase ka lawasa jien kono malendon maloyale no jien fantan nani bela jelena ni ko ye malende nya maloyala kode do wallahi jien fantan nani bela jelena wala had nan jora yoro dolante so ka bamanan kanfo ka sabu ki anga autorité u ika barakontanya ambe kololo mina ubolo jamana kono ani jamana koka awte fere nyini ka katina ko nyarabo awte fere nyini ka baradi mogoma e ni sera ni yere kele koyewa na we mauka na follow du kataw sigo kanga ko te fois die beba me ay fe YouTube te aya datugu seni kelento seni were bene bolo YouTube ka minteni seni were bene bolo YouTube ka minteni ne mu jahiliya e dana YouTube na fa mende be YouTube la e mo munu ya awunye direct la Facebook sans fait
ha mɔgɔ minnu bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ dun olu ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ o nafa man bon ka tɛmɛ aw ka taa plaigner Facebook aw ka taa plaigner YouTube kɔnɔna na bon aw sigi kaɲɛ dɔrɔn ka mɔgɔw lajɛ i bɛ tɔɔrɔ min ni ɲani min kɔnɔ dɔrɔn aw bɛ t'u suit YouTube kan aw bɛ t'u suit Facebook kan i ka t'o kɔnɔ dɔrɔn aw ka to bɛndiya la non 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 o ye ngalon de nin katina ko in bɛ laban cogo cogo souvent a na laban anw ɲana ou bien a na laban anw kɔ mais anw kɔni bɛ nin lase a dan na nin bɛ don histoire kɔnɔ aw kana dɛ a komi aw taara YouTube de kɔnɔ a ye n'aw plaigner Facebook fana kan n'a y'aw plaigner Facebook kan aw bɛ t'aw plaigner Telegram kan aw bɛ t'aw plaigner WhatsApp fana kan aw bɛ t'aw plaigner an ka téléphone fana kan pour que an kana téléphone fana feereta sɔrɔ an kana téléphone feereta fana sɔrɔ jamana in kɔnɔ yan nin ye fugaridenya de ye fugaridenya dan de don voilà nin ye fugaridenya dan de Mali autorité bolo e b'i sigi ka temps min perdu pour que ka don YouTube kɔnɔ ka filmu ni fɛn wɛrɛw lajɛ de fɛɛrɛ ɲini ka don Google kɔnɔ o de nafa ka bon ka tɛmɛ YouTube fana kan i bɛ don Google kɔnɔ e ka jamanadenw bɛ nɔgɔya sɔrɔ cogo jumɛn de la i bɛ se ka baara sɔrɔ cogo jumɛn de i bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo jumɛn de la ha aw bɛ jamana minnu kan ambassades sigilen bɛ jamana minnu kan ani consulaires sigilen bɛ jamana minnu kan a y'a lajɛ ne ko aw tɛ ka miiri aw yɛrɛ bɛ Faransi kɔnɔ Faransi bɛ ka vie cogo jumɛn de la États-Unis bɛ ka vie cogo jumɛn de la États-Unis bɛ ka vie cogo jumɛn de la aw tɛ sigi ka miiri nin na k'a fɔ ka kɛlɛya k'a fɔ ko anw b'a fɛ an ka jamana ka kɛ yan ɲɔgɔnna de an b'a fɛ an ka jamanadenw an ka se k'u sensibiliser ɲɛ ka yɛlɛ ka se ka kodɔn ka kala ka métiers kala pour que a ka kɛ comme États-Unis a ka kɛ comme Faransi aw tɛ sigi ka miiri nin na de aw ma se ka baara di aw ka jamanadenw na maa minnu nana yan ka kalan kɛ tugun olu ka hakɛ ɲinitɔla tugun aw ma se k'olu ka hakɛ di mais aw bɛ t'aw plaigner YouTube kɔnɔ aw denmuso minnu nana yan n'a balimamuso minnu nana yan n'aw ba minnu nana yan olu bɛ tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni ɲani bɛɛ lajɛlen na n'i y'a ye olu nana asile demander yan an ka jamana ka fugariya de don bilahi an ka jamana ka baarakɛbaliya de don aw ka baarakɛbaliya de don n'o tɛ maa si tɛ bɔ Mali kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛna baara kɛ yan mais n'i y'a ye i bɛ ka yan nationalité ta i bɛ ka Italie nationalité ta i bɛ ka jamana wɛrɛw nationalité ta ka sigi yen de i y'a dɔn yen de ka di ka tɛmɛ u ka jamana kan i bɛ hakɛ dɔ de sɔrɔ yen i bɛ basigi dɔ de sɔrɔ yen i bɛ kɛnɛya dɔ de sɔrɔ yen i bɛ lafiya dɔ de sɔrɔ yen ɲɛnamaya kɔnɔ tɔɔrɔ t'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ gɛlɛya foyi t'a kɔnɔ o de y'a to i bɛ k'olu nationalité ta o mais aw t'aw sigi ka miiri nin bɛɛ lajɛlen na aw hakili aw bɛ place min na dɔrɔn aw bɛ sa k'aw t'o place la o ye nkalon de ye a ye t'aw plaigner yɔrɔ wɛrɛ min tɛ YouTube kɔnɔna ye YouTube kɔnɔna nafa yɛrɛ b'a la ha ni video bila yɛrɛ tɛ ne bɛ n si yɛrɛ kɛ n tɛ don YouTube kɔnɔ maliyɛn yɛrɛ mago yɛrɛ bɛ YouTube ko la connexion tɛ maa minnu bolo yɛrɛ k'a lajɛ fo n'a kɛra sɔrɔdasiw ye sɔrɔdasiw dɔrɔn de bɛ YouTube in su kosɛbɛ ka tɛmɛ tɔw kan ha ni ye mun lagalagatɔdenya ye a ye fɛɛrɛ ɲini aw ka baara di mɔgɔw ma sa aw bɛ ka connexion min yɛrɛ utiliser l'État de bɛ k'a sara a bɛ k'o sara est ce que o tɛ se ka entreprise dɔ dayɛlɛ san kɔnɔ wa a tɛ se ka baarakɛda dɔ dayɛlɛ san kɔnɔ wa a ye fɛɛrɛ ɲini aw k'o ɲɛnabɔ aw ka bɔ manamanakan na mɔgɔw bolo aw bɛ taa déclarer karisa ye violence ye karisa ye violence a ye bɔ de aw b'o bɛɛ face en face de ka taa plainte dɔ k'a fɔ n ye violence min kɛ aw k'a labɔ ka yira maliyɛndenw na YouTube kɔnɔna tɛ de o ka dɔgɔn YouTube kɔnɔna tɛ o ye nkalon tigɛ de ye o YouTube kɔnɔna tɛ aw bɛ bɔ de maliyɛnden bɛɛ ye ne seere ye diɲɛ bɛɛ ye ne seere ye n'a y'a sɔrɔ ne ye violence ye ne min bila YouTube kɔnɔ YouTube mɔgɔw y'o ye ka ban i ye ne ɲininka min na n y'u jaabi min fana la i y'o fana ye o aw ye min c'u ma aw ye mun f'u ye n'u nana min fɔ ne ye olu ma kɛ kelen ye o olu ma kɛ kelen ye o aw bɛ min ci ka taa i b'a taradi de ne bɛ min ci ka taa i b'a taradi de ne ye mun kalabantiya ye ha maa bɛ dɛsɛ nin kɛcogo in na ka dɛsɛ i ka jamanadenw bɛɛ hari turo fana tɛ maa minnu bolo yɛrɛ ka dumuni yɛrɛ kɛ aw ma se ka wuli ka baara ɲini olu ye olu ka se ka baara kɛ olu ka se ka kalan kɛ ka se ka fɛɛrɛ ka se k'u yɛrɛ balo jamana kɔ kan ka sabu kɛ gɛlɛya de y'u labɔ jamana kɔnɔ aw bɛ t'aw plaigner YouTube kɔnɔna de la nafa jumɛn bɛ YouTube la o nafa ye jumɛn ye ne t'a dɔn o nafa anw bɛ video minnu bila YouTube kɔnɔ pour que k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko an bɛ kɛlɛ dɔ la an bɛ laɲini dɔ la fo laɲini ka sabati bi de y'a to ne ka nin YouTube in bɛ yan han Mali autorité ye nin siɲɛ fɔlɔ Mali autorité taara u plaigner nin kama n ko sisan de u taara i bɛ k'u plaigner nin kama ko ne bɛ violence la n bɛ ka mɔgɔw mobiliser k'u labɔ ka taa violence la ni n bɛ ka maa minnu mobiliser k'u labɔ ka taa violence la de ni y'olu ka hakɛ di sini ne tɛ video kɛ e kan ne tɛ video kɛ autorité kan o ye fugariya de ye YouTube kɔnɔ an mago foyi t'o la mais Facebook kɔni a ye t'aw plaigner Facebook kan a ye t'aw plaigner Facebook kan a bɛɛ ye page kelen de a bɛɛ ye tɔgɔ kelen de a ye t'aw plaigner Facebook kan n'a y'a sɔrɔ se b'aw ye n'a y'a sɔrɔ dabali b'aw ye n'i y'o fana minɛ an bɛ WhatsApp kɔnɔ n'i y'o minɛ an bɛ Telegram kɔnɔ an de ta y'an ka téléphone ye an ye baara de kɛ k'u san voilà an ye baara kɛ k'u sa jamana wɛrɛw de la mais aw ka fugariya de y'a kɛ n'o tɛ an b'a fɛ Mali ka kɛ komi yan de yan jamanadenw lafiyalen don cogo min aw sigilen don consulat kɔnɔ cogo min aw sigilen don ambassade kɔnɔ cogo min aw hakili sigilen don komi tigatulu k'a fɔ ko fɛn tɛna aw sɔrɔ yen fo Ala ka latigɛ de an b'a fɛ Mali ka kɛ o kɛcogo de la maliyɛndenw b'a fɛ Mali ka kɛ o kɛcogo de la baara ka sɔrɔ yen bɛɛ ka lafiya bɛɛ ka ɲɛ i ka yɔrɔ la baara ka sɔrɔ yen tubabu bɛ k'an ka sanu siɲɛ don o don ka bɔ n'a ye aw sera ka mun de kɛ aw ma se ka fɛn kɛ o la mun na n'aw ma taa aw plaigner diɲɛ ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ ko tubabu bɛ k'aw ka sanu siɲɛ ka bɔ n'a ye
aka fere ɲini k'olu wele kiri la aw t'olu wele k'olu wele kiri la fɔlɔ yanni aw ka taa plaignɛ YouTube kɔnɔna na nafa jumɛn de bɛ YouTube la ka mɔgɔw tɔɔrɔ dɔrɔn a banna n'aw ye YouTube minɛ anw bɛ fɛn kɛ min tɛ nin ye YouTube minɛni taatɔ anw bɛ nin kɛlɛ in dabila Facebook page in fana minɛni taatɔ fana ni ne bɛ nin kɛlɛ in daminɛ n'aw ye nin chaîne in datugu ne bɛ chaîne wɛrɛ dayɛlɛ c'est ça la vérité angola yi sen do ne ka nin chaîne in ko la pour que ka se ka datugu olu dɛsɛra ka datugu mais n'a y'aw sen do a la k'a fɔ k'aw b'a datugu a y'a datugu n'a sera ka datugu problème foyi t'a la n bɛ kura wɛrɛ fana dayɛlɛ o t'a to kɛlɛ in bɛ sa de YouTube bɛ yan tɛ o an t'an ka kɛlɛ kɛ de an b'an ka kɛlɛ kɛ o Malien yɛrɛ ka kɛlɛ fanba yɛrɛ bɛ réseaux sociaux a bɛɛ bɛ Facebook de sanfɛ Malien ka kɛlɛ fanba bɛɛ bɛ Facebook de sanfɛ a si tɛ YouTube kɔnɔ i y'a ye mais maa minnu fana b'an suit YouTube kɔnɔ o de ka ca ka tɛmɛ min bɛ réseaux sociaux sanfɛ min bɛ Facebook sanfɛ aw bɛ girin ka wuli ka taa plaignɛ de karisa ye violence de a bɛ ka nin kɛ a bɛ ka nin awa n y'a kɛ hali sini n b'a kɛ n'an ka hakɛ ma di ni nin katina ko in tant que n'a ma se a dan de la ka n'i yɛrɛ sɛgɛn chaîne tɛ de ne ka compte Facebook o tɛ de n ka page a y'a ta o ka taa n'a ye n'aw taara n'a ye n bɛ dɔ wɛrɛ dayɛlɛ a kɛlɛ in bɛ kɛ de aw mana jɔrɔ cogo cogo nin kɛlɛ in bɛ kɛ wala aw mana jɔrɔ cogo cogo diɲɛ mɔgɔw bɛ nin mɛn k'a dɔn k'a fɔ aw bɛ ka min kɛ maliyɛndenw na juguya de don n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn hali fanɛ ni banɛ ni ne t'a kɛ mɔgɔ minnu bɛ fanɛ ni banɛ ni kɛ olu ka vidéo bɛ taa YouTube kɔnɔ mun na n'aw m'a déclaré k'a fɔ k'olu ye violeur ye mun na n'aw m'a déclaré k'a fɔ k'olu bɛ ka violence de kɛ k'u bɛ ka manamana ko de kɛ aw ye ne ye fanɛ ni banɛ ni la wa parce que n bɛ ka min fɔ o de tɛ bɛn aw ma ne bɛ ka min fɔ a karamɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se k'o fɔ aw ye ne bɛ ka min fɔ antivisi tɛ Mali kɔnɔ a media tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se k'o fɔ aw ye YouTube kɔnɔ tɛ o a ye plainte dɔ ne yɛrɛ de kama yan aw kana taa YouTube kɔnɔ de nafa foyi t'o la a ye plainte dɔ ne yɛrɛ de kama yan aw bolo n'aw ye ne ka chaîne in datugu ko maliyɛnw tɛ bɔ a kalama ko diɲɛ mɔgɔ wɛrɛw tɛ bɔ a kalama o ye nkalon de ye o ye nkalon de ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se k'a ta tugu ka bila YouTube kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ aw bɛ YouTube bɛ maliyɛnw bolo n'a y'a sɔrɔ aw b'olu de datugu ni ye mun ɲɛngoya ye ni ye hasiriya dan de mais a bɛ kɛ a bɛ hali nin vidéo in bɛ taa n'a ye YouTube kɔnɔ n'a ka d'aw ye a ye vidéo ye ni ye nin vidéo in bila a kɔnɔ tugun a ye t'aw plaignɛ k'a fɔ ko wayi ko n ye kuma dɔ fɔ vidéo in kɔnɔ ko a ma bɛn i b'a tara di tugun i bɛ na n kama n'u nana n kama tugun n bɛ tila k'u jaabi i ka datugu yɛrɛ carrément ne y'i yɛrɛ de sɛgɛnna nin chaîne ko in na quoi voilà ne yɛrɛ de sɛgɛnna dɛ nin kɛ kun ye de ka mɔgɔw informer maa ba kelen de bɛ min tɛ Facebook sanfɛ maliyɛnw na mais a bɛɛ b'a su YouTube de kɔnɔna na mais ni ye mun hasiriya ye hasiriya dɔrɔn de don aw ma se ka baara di aw ka jamanadenw na ne y'anw sigilen ye bi n'an bɛɛ kɛra vidéo kɛla ye n'an bɛɛ kɛra vidéo mani ye n'an si tɛ tiɲɛ fɔ n'an bɛɛ bɛ kalabantiya la n'an bɛɛ bɛ arnaqueria la fɛn wɛrɛ tɛ o baara ko ntanya de don ani papier ko ntanya o de c'est-à-dire o de gɛlɛya bɛ maliyɛndenw kan quoi autorité bɛ se ka dɛsɛ nin cas in kan journalistes b'aw bolo olu bɛ ka manamanakan fɔ an ma se k'olu minɛ k'olu datugu médiaw b'aw bolo olu bɛ ka manamanakan fɔ donc ni maa min tɛ gouvernement ka diya ɲɛ kuma fɔ dɔrɔn e tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ni maa min tɛ gouvernement kuma min ka di gouvernement ye ni maa min t'o fɔ o kɔrɔ ye e tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ja bi ni ne tun bɛ Mali la aw tun bɛ ne minɛ ka n don san 10 kaso la c'est ça la vérité ni aw taara aw plaignɛ YouTube kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ aw dɛsɛra de n'o tɛ aw tun kan ka plaignɛ de ka fɛɛrɛ ɲini ka plainte dɔ ne kama hali n'aw bɛ Mali kɔnɔ ambassade yɛrɛ bɛ yen a bɛ se ka plainte dɔ ne kama o ni mun fugariya ye n'aw ye nin chaîne in datugu ne bɛ chaîne wɛrɛ dayɛlɛ c'est ça la vérité a y'a datugu mais i y'a di a wulada in na n bɛ taa nin vidéo in bila a kɔnɔ tugun i ka tila ka datugu n'u y'a datugu tugun o y'a bannen n bɛ tila ka chaîne kura dayɛlɛ n'aw bɛ se ka min bɔ o la aw tɛ fɛn bɔ o la ne tɛ sɛgɛn chaîne dayɛlɛ la aw de bɛ sɛgɛn plainte dɔ la laban na i b'a fɔ yɛrɛ k'aw ye kalabantiw de ye aw bɛ taa kuma fɛn fɛn fɔ YouTube mɔgɔw ye t'aw jate yɛrɛ ne delila ka violence jumɛn de kɛ n delila ka manamana ko jumɛn de kɛ je suis contre violence aw b'o kalama ne b'o kalama ne bɛ fɛn fɛn contre o ye violence de ye je suis contre violence mais aw bɛ taa ka taa nkalon tigɛ a donna ta bɔra ta 24 y'a dɔ ta y'a bɔ tan kɛ n ko n faso de don ne de b'aw sara aw bɛ baara la ne de ye n ka hakɛ de minɛ na jagoya n bɛ maaw labɔ hali sini n bɛ maaw labɔ aw kama aw ye nin de ye o an bɛna consulat minɛ a tɛ hali mɛn an bɛ consulat an b'a minɛ an bɛ yen kɛ gabugu ye c'est ça la vérité a bɛ minɛ anw de t'a dɔn an b'a minɛ k'a kɛ siyɔrɔ ye baara tɛ k'a kɔnɔ dɛ fo bandaw k'a faamu baara tɛ k'a kɔnɔ e nana e tɛ hali san 2 yɛrɛ dafa kuma bɛ ka f'i ye i bɛ k'i tulo bɔ a kɔrɔ kuma bɛ ka fɔ i ni ka minisiri a bɛ ka tulo bɔ a kɔrɔ aw ma bɔ kungo yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ aw bɛ kungo yɛrɛ de kɔnɔ parce que aw b'a dɔn aw ye baara min kɛ n'aw wulila sini ou bien sinikɛnɛ aw n'o bɛ minɛ aw kana fɔ k'aw bɛ kɛnɛma dɛ aw tɛ kɛnɛma o Hasimu ninnu aw tɛ kɛnɛma dɛ i mana poste gérer cogo cogo e mana kɛ président ye cogo cogo i mana wuli don o don i bɛ minɛ ka datugu pour que e kana minɛ ka datugu a bɛ dépend peuple de la pour que ka se ka u soutenir communauté internationale kana na u kama i kana na fɛɛrɛ ɲini k'a fɔ ko k'u b'aw minɛ k'aw datugu k'aw don san joli prison na aw ye baara min kɛ o ka jugu dɛ o ka jugu dɛ san'o ta tun kan ka aw lasɔbi
nga o bela peuple be ka o soutenir 100%. Mais o te bara la o ba unya tu wa be mo black ka ko lu ka ta plaigner. Kono ku ka ta plaigner, ko autorité ka ta plaigner, e ka fere ni ne ka video mi be YouTube kono, ne ka cheni mi be ka supprimer ka boy, Aw de ablaya, de pa o mana fangala o mana ka cheni soro endia. Depuis ni autorité masika o mana ka cheni soro ya. Ne mun fori ay. Aw te fere ni folo amunu ye soro asu ya anu kona joli de be ka sa. Dugu joli de be munu be gele ya kono. Dugu joli de be mo be ka sa. Ha? Mo ibe ka mo nin kere c'est du coup nin karaba ka bo mako villiere kono am masika sécurité la kanaye. Mais aw be sika bo ka ta o plaigner. Ni plaigner na fa yere de be yichibu ko la. Est-ce que na fa de bala? Ni ya otara ni nka o diserade. Awa madame de katina ko ya be boala. Aw se tala mali autorité se fo itala be boala. Abe boala aw sona abe boala aw ma so abe boala. Biya to journaliste ba bolo sunit le sanjoli joli. Nou be ka kule ka autorité neni, ka fo neni ka bo neni. Muna mata déclaration ko olukama, oluka compte Facebook ka datugu. Muna mata plainte do olukama YouTube kono parce que ga vidéo be YouTube kono. Muna mata déclaration ko olukama. Arajo joli de be munu be ka udoya. Nga ne tawre ba utoro, aba u sompere wala. Aba u sompere ne benta fo harisi, awa harisini ngene ne be mo labo. Harisi ama fo ko violence, harisini ngene ne be mo labo. YouTube te ka datugu ke. Video fenfe menega YouTube kono abebe nega page sanfe ne be sera o kungoro. Ena te YouTube kono maba, munu be YouTube ka ya banende, no mago bala do me ka télécharger ka tuma. Wala, mbesi ka télécharger ka tuma, we nyongo ya di. Au ka jamana yere ka avenir ye demsenunde. Demseni foi te mimbe kalana. Awa demseni foi te min kalana. Na ka diplôme babolo, a besikilendo kari konana. A bekera nami denye, a bekera drome dia. A bekera muga dia. Ibebe kari kona nununde la. San joli e fa be ki balo iba be ki balo pour que ka fere nyini ka wuli ka keleke ika autorité ka se ka place do dima ika kalan diplôme mi bolo pour que ka se ka place soro jamana kono be sigilendo ki da ele makoy be sigilendo ki da ele kay nunu kila anga raison nunu ananga serikili be sigilendo ko anga di alama ala de banya ala te foyi ala nanan bladu ko lo sanfede anka nyana maya ko banyere de bolo anyere de be fere nyini ko lu la ulu be dila tukomi anyere de be wuli ko keleke kanka hakenyini. C'est ça la vérité. Voilà, kalangela joli de be e bolo, kalanden joli de be min ka diplôme ba bolo Mali kono, min te barala. Nga olu be sigilo no amase ka baranyini ka di oluma, mais aw be se ka ta o plaigner YouTube ko nana de. Aw be se kata ka voko ne 24 e violancier, nde violancier nye ma fagala di. Nde violancier de mbe maude nyanama mine ku kantre ka tu bla YouTube kono. Voilà, depuis ala kan ne da ne ma violancier ke. Bon na sur violancier de ni a damine to laide. Na soro ka voko ne be violancier de ke ni a damine to laide. Aba ni video mfana mbeta bla kono au kata plenye ni video mfana kama ika tradi kuma kan minya fo akono tugu aba ikatila kinga kontu fana mine ne ka papa otato ne dabe mine de ne date mine ambe Facebook de sanfe ya voilà no datu kura obena o plenye ya mfana kwa ni ya hashiria de jamana den joli de be malien den joli de be mime souffrance kono au malien den joli de be au be toro kono est-ce que ni yere horonya mali autorité bolo ngo ni malo ya la kodi wallahi ni maloya ni kuma sulu ko de ko wallahi aw maseka fo nyana ba ka jamana dewnye aw maseka taw plenye yorosi aw maseka keleke pour que ka jamana dem numbe ka seka ibe jamana mununga ka seka seben soro aw maseka taw plenye yorosi pour que jamana wero ka seka u deme ka seka u deme no ya kama aka dugu munumbe aka brusu kona munumbe aka serekili munumbe aka dogotoro so munumbe aka seka fere nyini ka dogotoro so bawu joyi aka seka fere nyini ku shira udla pour que ga jamana don ka seka lafiye mais aw bi seka tanta kado yichibu kono aw be munde laje yichibu kono porondo lajeli doro aw te fuy laje ni julangolo lajelite voilà ni julangolo lajeli yeretere ni nin kele yerete eska aw mogo be ne ga yichibu la amago be ne ga seni la amago te ne ga seni yawo amago foy madele ka seni ga seni la mais ni kele mbesi adana na be mauka hake dia be dide jagwa aw setalaw ama har damine aw de ko kwambe konslamine ne ta dogode aw ma foko konsla aw ma foko kombe violence la bo ma damine ni adamine to ladi konsla minani o kera wajibi ye sisa konsla be mina ambe bola dura ambe ambassade fana mine abe laba mina abe wolo mina be baye nu ye yichibu datugu e be baye Facebook sanfe munu ma yamba télécharger ka tiolo mama baya am magote dromela ante drome ni yichibu ko law anka papa kama tunu awde segenendo comme awde sigilondo aw no la parce que aw te barala pour que ka tante ma yere kuna dro abere yichibu kono ka wolo malike mais si ça au kono ganende do si ça mali autorité kono ganende do c'est pour cela ka beta au plaigner en fait non ay ta plainte tikeya afo ambassade yo kwa ka plainte doya ou bien consulat ka plainte doya ku ka plainte doya c'est ça mbalo le bien ka plainte mami massa ebete déclarer réseaux sociaux sans fait comme on déclara ko karsa violancier
autorité yere ka tu plaignait k'a fɔ ko quartier violence ay fere ɲina ko a ka seni datugu ale de mɔgɔw labɔ ka taa ambassade la etc ni ye da ma don a kɔnɔ dɛ yaro ni ye da ma don a kɔnɔ a don ne de tun bɛ ne de ko denmisɛnninw ma ko mɔgɔ si kana tɛmɛ n ko parce que an autorisation de b'an bolo pour que autorisation min b'an bolo an n'a kun ye de ka manifester mais an n'a kun tɛ violence ye ni ye mun hasiriya ye ha bari ni ye mun hasiriya ye e ka jamana kɔnɔ même hali sɛnɛ tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ hali sɛnɛ dɔrɔn tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ ala ni insécurité kama ala ni maaw ka santé yɛrɛ ma lakana fɔlɔ ala ni kalan tɛ jamana kɔnɔ ala ni dɔgɔtɔrɔ minnu yɛrɛ b'an bolo ala ni olu yɛrɛ ma kalan olu yɛrɛ ma kalan tellement que autorité yɛrɛ dɛsɛra k'olu lakala i mana t'i ka banabaatɔ yɛrɛ i taara bana wɛrɛ d'a ma et puis i taara bila sa yɔrɔ fana la maa joli joli de bɛ yen n'a bɛ don Gabriel Touré la n'a ɲuman bɛ bɔ maa joli joli de bɛ yen n'a ɲuman bɛ don Ponzé n'a bɛ bɔ maa joli joli de bɛ yen a bɛɛ bɛ sa yen de ne y'an ka faamabaw tɛ sɔn ka soigner Mali kɔnɔ ka da Mali dɔgɔtɔrɔsow la fɛn wɛrɛ tɛ dɛ i y'a dɔn de i y'aw maa minnu bila place la Gabriel Touré kɔnɔ Ponzé kɔnɔ yen i y'a dɔn de aw ma kalan dɔnniya t'aw la fɛn t'aw la c'est pour cela qu'an ka faamaba ninnu fɛn fɛn bɛ yen i bɛna sa wali jamanaw de kan an ka faama joli sara wali jamanaw kan n kɔni ye maloya la ko de anw minnu bɔra kana nafolo ɲini anw ka sa tunga la o ye tiɲɛ mais ka bɔ i faso kɔnɔ kana sa faso wɛrɛ kɔnɔ nin ye maloya la ko de kana sa wali jamana kan ka miliyariw to i kun kana sa wali jamana kan k'a sɔrɔ i bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ e nana furakɛ dɔgɔtɔrɔso min na i bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ dɔw ta pour que olu kana kalan kɛ o jamana la e bɛ se k'o sara ka tila k'a jɔ olu kana jamana kɔnɔ e yɛrɛ ka tila ka furakɛ kɔnɔ fantan minnu bɛ yen olu ka se ka furakɛ kɔnɔ mais tellement que hasiriya ni ɲɔngɔya bɛɛ ko n yɛrɛ kun ani n ka denbaya mais bɛɛ sara k'i ka miliyari to a labanna cogo jumɛn de la bɛɛ sara k'i ka miliyari to dɔgɔtɔrɔso ɲuman tɛ anw bolo Mali kɔnɔ a président tɛ yen min bɛ furakɛ Mali kɔnɔ a ministre tɛ yen min bɛ furakɛ Mali kɔnɔ a député tɛ yen min bɛ furakɛ Mali kɔnɔ an fa n'an baw de bɛ taa di ninnu ma dɔnniya t'u la kalan t'u la i b'u sɔgɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na i bɛ pikiri façon bɛɛ lajɛlen k'u la k'olu ka kɛnɛya olu bɛ se ka kɛnɛya cogo jumɛn de la i bɛ maakɔrɔba ye yan de i bɛ cɛkɔrɔba ye yan de i bɛ musokɔrɔba ye yan de a si bɛ san 90 la ou bien san 100 la mais bilahi a bɛ yɛlɛ ka yɛlɛ escalier la a bɛ tagama ka yɛlɛ escalier la nka anw ka jamana in kɔnɔ i mana se san 60 la dɔrɔn i tigɛra fɛn wɛrɛ t'o parce que dɔgɔtɔrɔ minnu depuis fitinin minnu bɛ ka pikiri k'i la i t'a cogo dɔn i m'a kalan kɛ a dɔnniya t'u la fura yɛrɛ tɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ anw ka santé ma lakana fɔlɔ aw bɛ ka kɛ fugariya ye ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka na sa wali jamanaw la an yɛrɛ b'aw jate yɛrɛ hali ninnu yɛrɛ ka saya hinɛ kan ka don an maliyɛndenw na wa n'a y'a sɔrɔ ninnu ye maa ɲɛnamaw ye ninnu man kan ka sa jamana wɛrɛ ka bada e tɛ baara la jamana wɛrɛ kan komi anw kɛcogo fantanya de y'aw labɔ sɛgɛ de y'aw labɔ anw bɛ se ka sa Faransi kɔnɔ an bɛ se ka sa États-Unis an bɛ se ka sa diɲɛ jamana bɛɛ kan parce que an bɔkun kɛra fɛn ɲini de mais aw bɔkun tɛ fɛn ɲini ye miliyari bɛ e kun e ma se ka fɛn min k'i ka jamana kɔnɔ e b'a dɔn bana dɔ de kan ka na e b'a dɔn en tant que n'i bɛ kɛnɛya kɔnɔ don dɔ la i bɛ bana e ma se k'i sigi k'i miiri k'a fɔ tiɲɛ la i jɔ fana ka baara dɔ kɛ n ka jamana kɔnɔ nka président foyi tɛ yen a ministre foyi tɛ yen a waritigi foyi tɛ yen min bɛ sɔn ka furakɛ Mali kɔnɔ aw ni Alahu Taala cɛ Mali bɛ avancer nin kɛcogo in na Mali bɛ avancer nin kɛcogo in na ni peuple yɛrɛ de ma wuli ka kɛlɛ kɛ Mali bɛ avancer nin kɛcogo in na f'an ka wuli de ka kɛlɛ kɛ président n'i bɛ sa jamana kɔnɔ i bɛ sa jamana kɔnɔ de mais ni bana in minɛ i tɛ bouger ka bɔ n'o kɛra walahi i bɛ dɔgɔtɔrɔsow jɔ n'o ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ i bɛ fɛɛrɛ ɲini maa minnu bɛ bila o dɔgɔtɔrɔso ninnu kɔnɔ médecin minnu bɛ bila yen de o kan ka kalan cogo o cogo ka information dɔw ku jamana wɛrɛw la ka taa dɔnniya ɲini kana wallahi i b'a ɲɛɲini n'an ma wuli ka nin kɛlɛ kɛ olu bɛ sa tunga la dɛ mais anw bɛ sa faso kɔnɔ parce que anw tɛna si sɔrɔ tugun maa jumɛn de bɛ san 60 la Mali kɔnɔ k'a fɔ k'o bɛ se ka san 60 la Mali kɔnɔ k'a fɔ k'o bɛ se ka tagama ka yɛrɛ escalier la n'a tɛna nɛgɛ dɔ minɛ kɛnɛya de bɛ yan kɛnɛya bɛ sɔrɔ dunta de nɔfɛ dunta de bɛ yan a bɛɛ tɛ cɛncɛn yan a bɛɛ tɛ fɛn kumunen ye wa an ka jamana sigilen don kan ka jeunesse sigilen don k'u dayɛlɛ jeunesse bɛɛ kɛra nami ye jeunesse bɛɛ kɛra kin gɛrɛ ministre dɔ la kin gɛrɛ député dɔ la e ni Alahu Taala cɛ e n'i ka nin diplôme ye o den bɛ wolo e tɛgɛ o den bɛ wolo e ɲana ka tila ka kalan kɛ a fa y'i mara cogo min de ale fana bɛna e mara ten ka tila k'i denw mara nin kɛcogo in na c'est ça Mali jeunesse a ye wuli dɛ n'aw bɛ wuli a ye wuli n'aw tɛ wuli a ye wuli n'aw ma wuli aw bɛ wuli o mais aw ka wuli aw wuli tuma la a ka fisa wuli waati ka tɛmɛ aw kan de n'aw wuli waati tɛmɛna aw ka dɔn o dɔn fɛn bɛ yɛlɛw la ɲin tɛ min da wallahi a bɛ ka kɛlɛ in kɛ an bɛ ka kɛ aw de ye de n'o tɛ fantanya de y'aw labɔ an bɛ jamana minnu na anw bɛ baara la ye o anw bɛ baara la yan papaga tɛ bɔ a la an b'an ka sara ta an b'an ka sow kɔnɔ a banna n'i ko an tɛ se Mali la an ka papaga ma tunu dɛ ala an ka papaga ma tunu muso t'an bolo den t'an bolo an bɛ wari ci ka taa an fana baw la ye dɔrɔn a banna a bɛ hali sini an bɛ se ka an fana baw sama ka na n'u ye aw ba joli de bɛ yen aw fa joli de bɛ yen min kan ka taa hali hiji dɔrɔn na ka taa hiji maka dɔrɔn ni katinina ko y'a bali maa joli a ka ca ni maa 1000 ni ko ye Mali kɔnɔ min tun kan ka taa hiji kɛyɔrɔ la ni katinina ko y'a bali
ah donc aw faw fana ye do bu sila de wa ou bien abaw fana ye do bu sila de ya ato wuli ka tiɲɛ fɔ autorité ya autorité b'u ka manamana kan n'u ka manamana kan fɔ n'u ka dulomi kan fɔ la an tɛ wuli k'u kɛlɛ tiɲɛ kan mais jeunesse bɛ sigilen don ni karamɔgɔ dɔ de ma wuli en tant que ni ça fait ni fugula batigi ni koloti batigi dɔ de ma wuli Mali jeunesse tɛ bouger ka bɔ a nɔ la i b'a fɔ yan dilankan dɔ kɔlɔsi de kɔnɔ quoi i b'a fɔ yan dɔ dulokiba de kaman kɔrɔ quoi wallahi an ka kan yɛrɛ ye sa o jamana tɛ jamana min jɔra k'a fɔ ko a jɔ sababu bɔra maa minnu si bɛ san 60 la maa minnu si bɛ san 60 la wallahi jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ a y'a ɲɛɲini kosɛbɛ a ye tɛ histoire lajɛ maa ma si bɛ san 60 san 60 ni wula la wallahi olu tɛ se ka jamana si lakana pour que ka se ka jamanadenw ka hakɛ di o mɔgɔ ninnu tɛ se aw minnu bɛ ka taa 40 ans na ka jigin dɛ aw de bɛ se ka kɛlɛ kɛ jamana kɔnɔ pour que jamana bɛ se ka basigi cogo min mais bɛɛ sigilen don depuis an bɛ san 15 la bɛɛ kɛra namidenya ye bɛɛ y'u ta kɛ kɔgɔya ye awa ni kogoya in dɔrɔn aw bɛ sanni de bolo aw ka diplôme b'aw bolo ni fɛn t'aw bolo don min dɔrɔn aw bɛ girin ka wuli dɔrɔn k'a fɔ ko baara tɛ jamana kɔnɔ baara tɛ jamana kɔnɔ anw t'o kɛlɛ kɛ mɔgɔ ye tugun dɛ anw bɛ segin min na jamana kɔ kan anw ma wuli ka anw dɛmɛ k'a fɔ ko kalan tiɲɛna Mali kɔnɔ anw ka wuli k'aw dɛmɛ k'a fɔ ko sara tɛ ka kɛ Mali kɔnɔ anw ka wuli k'aw dɛmɛ o banna dɛ diaspora tɛ wuli bada k'aw dɛmɛ kɛlɛ la tugun nin y'a bannen de a bɛ don nin katimina kelen in de la k'a fɔ ko ja valeur bɛ diaspora maaw la valeur t'an na a bɛ don nin de la maa yɛrɛ de bɛ valeur dɔ yɛrɛ la maa yɛrɛ de bɛ valeur bɔ yɛrɛ la voilà c'est ça kɛlɛ o kɛlɛ bɛ wuli Mali kɔnɔ an de bɛ wuli k'a kɛlɛ kɛ sɔrɔdasiw mana sa an de bɛ wuli ka kule buni bɛɛ la sɔrɔdasiw sara a donna ta a bɔra ta mais foyi tɛ ɲɛnabɔ an ka kɔ la an bɛ diaspora ka su ni tile an bɛ marche la an bɛ manifestation na su ni tile nka radio so tɛ radio so min b'a fɔ k'i sigi k'i miiri k'a fɔ ko tiɲɛ la maliyɛndenw tɔɲɔnen don a journaliste kelen tɛ min b'i sigi k'a miiri k'a fɔ ko jaa ko maliyɛndenw tɔɲɔnen don cɛ hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn danbe yɛrɛ jamana kanu yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn ha maa bɛ se ka juguya fo k'i yɛrɛ juguya o kɛra Mali autorité ta de olu juguyara de ka tila k'u yɛrɛ juguya juguya tɛ olu ta ye tugun dɛ anw bɛ ka min fɔ o man d'u ye mais i tɛ se ka bɔ kɛnɛma k'a fɔ réalité la k'a fɔ a tiɲɛ la aw bɛ ka min fɔ a bɛ k'an tɔɔrɔ a bɛ k'an degun parce que an bɛ ka maloya nin kuma in bɛ ka mɛn aw da la nin kuma min bɛ ka bɔ aw da la de nin ye maloyala ko de ye quoi i tɛ se k'o fɔ dɛ mais i bɛ taa YouTube kɔnɔ ka t'u plaigner a ye taa datugu kɛ a tɛ nin ye yan a ye taa datugu kosɛbɛ a ye taa datugu n'a ka d'aw ye a ye taa datugu an ɲɛ b'a la n'a ka d'aw ye a ye taa datugu ne y'a sɔrɔ awa n'aw y'a datugu sini n bɛ dɔ wɛrɛ dayɛlɛ c'est ça la vérité voilà n'aw y'a datugu sini ne bɛ dɔ wɛrɛ dayɛlɛ nin ye fugariya de ye a ye baara di mɔgɔw ma fɔlɔ ni y'an sigilen don ka temps ta ka don YouTube kɔnɔ ka temps ta ka n'an sigi ka video kɛ baara de t'an bolo dɛ ni baara b'an bolo an t'o temps ta pour que ka n'an sigi ka video kɛ an tɛ temps ta minnu bɛ ka ne lajɛ baara de t'u bolo papier kontanya passeport kontanya de y'a to i sigilen don u nɔ la bi pour que ka se ka Facebook suit ka se ka YouTube suit mais ni bɛɛ ka passeport b'a bolo bɛɛ bɛ baara la temps bɛ jɔn bolo dɔ bɛ baara kɛ tile fɛ dɔ bɛ baara kɛ su fɛ dɔ b'a kɛ sɔgɔma dɔ b'a kɛ wulada fɛ aw tɛ wuli fɔlɔ aw k'o ɲɛɲini fɔlɔ aw b'o ɲɛɲini o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ ne ta kan dɛ ne kelen kungo ka dɔgɔ Mali kungo kan ne kelen kungo ka dɔgɔ ka tɛmɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kan maa ba joli joli de bɛ yen ne ka hakɛ bɛ n bolo n'aw ye ne ta datugu bɔn maa minnu ka hakɛ t'a bolo parce que maa wɛrɛw de b'a suit minnu fana ka hakɛ t'u bolo minnu ka laɲini ye pour kana fara n kan pour que ka se ka nin kɛlɛ in kɛ mais aw b'a fɛ k'o de labali n'aw y'o bali aw tɛ se o la Ijibu tɛ a y'a datugu ne ka papa ka t'a la awa sisan n bɛ tila n bɛ chaîne wɛrɛ dayɛlɛ min tɛ n bɛ chaîne wɛrɛ fana dayɛlɛ fana min tɛ nin fana ye c'est ça aw tɛ se ka bɛɛ datugu nin ye ɲɔngoya ni hasiliya de an bɛ jamana kɔnɔ an ma hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ko jamana kɔ kan ko an tɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ko fɛn min bɛ ka kan na ko an ka man k'u kan da minɛ o tuma aw ye mun de ye ala y'aw da aw ka tila ka anw da non o fugariya an tɛ se o la voilà diɲɛ jamana tɔw y'an bonya diɲɛ jamana tɔw ye baara d'an ma y'an dɔ kalan kɔnɔ ka hɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛ mais an ka passeport ko b'an ka jamana yɛrɛ de bolo k'a fɔ i ka jamana yɛrɛ k'i bali sɛbɛn na ne yɛrɛ k'a fɔlɔ ye de o ye Mali de ye wallahi billahi o ye Mali de ye n ko nin ye maloyala ko de aw bɛ siran min ye de a bɛ fɔ de aw bɛ ka siran min ye fana de a bɛ kɛ de a y'a fɔ bandaw ye a n'a ka autorité bɛɛ lajɛlen ko nin fanga in tɛ ɲɛ u bolo de kan'u yɛrɛ sɛgɛn de en tant que ni nin nena ko in ma ɲɛnabɔ de nin fanga in ma taa dɛ nin fanga in ni hɛrɛ ma si fɔlɔ de bandaw t'a mɛn de ale b'a ye a ɲɛna de Hasimu e t'a mɛn de i b'a ye i ɲɛna de wallahi a y'a fɔ aw ka ministre ye i t'a mɛn i b'a ye u ɲɛna de fo katinina ko a ka ɲɛnabɔ de ne ka seni datuguli tɛ o hali n'aw ye katinina ko ɲɛnabɔ sisan ne ka papa ka tɛ n ka seni la ne ka foyi tɛ n ka chaîne la ne ye video yan'aw ka nin video ninnu ka bila a kɔnɔ ne ye video joli de bila a kɔnɔ ne ye video joli de bila n ka chaîne YouTube kan video joli aw b'aw video hakɛ dɔn ne ye video min bila n ka chaîne YouTube kɔnɔ o video man ca ni Mali ambassade si ye wa n k'o ka ca n'a si ye ne ka video ka ca n'a si ye a bɛ mun manamana kan fɔ n ye ni n b'a mɛn a donna ta bɔra n tɛ violence la n bɛ maa ɲimi de la n bɛ maa de minɛ k'a jani k'a dun
n'aw tɛ se ka baara de aw ka jamanadenw na a fɔ da ba anw ko k'a fɔ n'aw tɛ se ka aw ka jamanadenw so passeport wa n'aw tɛ se ka passeport d'u ma pour que ka se ka baara kɛ wali jamanaw kan ka don jamana kɔnɔ ka bɔ jamana kɔnɔ a ka d'u ye cogo min n'aw tɛ se k'o kɛ a fɔ da na manifestation na meeting an b'a kɛ an bɛ participer a la et puis an b'a fɔ diɲɛ bɛɛ b'a capter diɲɛ bɛɛ b'a capter an t'a dogo de parce que maaw dɔ tɔɲɔnnen don maaw de tɔɲɔnnen don aw tɛ fɛɛrɛ ɲini fɔlɔ aw ka passeport di mɔgɔw ma n'a y'a sɔrɔ passeport bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen bolo sisan ni faransi de tun ko sisan ko ale tɛ baara di aw ka jamanadenw ma ou bien ale t'a ka jamana papier di aw ka jamanadenw na aw bɛ se ka plainte dɔ faransi kama ka wuli ka kɛlɛ kɛ ko pour que an ka jamanadenw ka se ka lafiya mais kalan ni kodɔn tɛ kɛlɛ ɲɛ dɛ an ka mɔgɔw kalannen mais kodɔn t'u la dɛ n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ninnu ma kalan parce que maa min kalanna o bɛ se ka dɔɔnin dɔn hali ni kodɔn ɲɛnama t'a la quoi a bɛ dɔɔnin dɔn quoi mais anw taw ma kalan yɛrɛ de wallahi i ma kalan yɛrɛ de bɛɛ b'i danbe matarafa ka taa silamɛya la jogo ɲumanya la danbe ɲumanya la mais a bɛ yɔrɔ jumɛn maliyɛn den bɛɛ mako sara cɛ ni muso aw balimamuso dɔw aw ba fila dɔw dalen bɛ yiri kɔnɔ nin kɛcogo in da muso min y'aw wolo olu ɲɔgɔnna dɔw de dalen filɛ yiri kɔnɔ nin kɛcogo in na ɲaman sanfɛ wallahi f'u bɛ dɔ yɔrɔ min na mɔgɔw la ka sabu kɛ wallahi ye san 20 san 40 kɛ baara la jamana in kɔnɔ yan mais passeport kɔntanya taara nin lase ninnu ma aw ma se k'aw sigi k'aw miiri nin bɛɛ lajɛlen na kamalennin joli de bɛ cɛkɔrɔba joli de bɛ n'u tun bɛ ka du ta bi n'olu bɛ yiri kɔnɔ maa joli de tun bɛ n'u ye itasiw jɔ Bamako mais bi wallahi olu tɛ baara la maa wɛrɛ min bɛ yen de ni sans papier de don de o de bɛ ka balo ka sabu kɛ ale tun bɛ entreprise min na i y'a gɛn ka bɔ yen a kɛra a bolo hakili tiɲɛ ye mais an ka faamaw ma miiri nin na an ka autorité ma sigi k'i miiri nin na muso joli de tun bɛ yen i tun b'u ka sow kɔnɔ san joli jamana wɛrɛw la san joli Faransi kɔnɔ yan olu b'o sababu kɛra mun de ye ko parce que ko i tɛ baara la mun de nana n'a ye ko passeport kɔntanya k'i ka jamana ko kɔnɔ k'i tɛ passeport sɔrɔ nin yɛrɛ hɔrɔnya an ka autorité bolo an ka autorité min sigi ka baara ka analyse kɛ nin kan ninnu bɛ nin jamana in kɔnɔ nin kɛcogo in na a cogo si la fɛn bɛɛ k'u sɔrɔ yan fɛn bɛɛ lajɛlen ka maliyɛn den sɔrɔ yan fo n'a kɛra k'a fɔ ko maliyɛn denw yɛrɛ de y'u bali u ka hakɛ la ko Mali autorité de y'u bali papier la aw tun kan k'aw sigi k'aw miiri nin de la mais aw b'aw sigi k'aw miiri de k'a fɔ aw tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ aw b'aw sigi k'a miiri de k'a fɔ ko wayi ko RS24 bɛ k'a réclamer aw bɛ k'aw sigi k'aw miiri de k'a fɔ ko RS24 bɛ ka kuma n b'a fɔ hali sini n b'a fɔ nin ye de n tɛ se français la dɛ ni ne tun bɛ se français la ni n y'a expliquer français kan yɛrɛ la n'o aw tun bɛ ambassade datugu wallahi billahi aw tun bɛ ambassade ni consulat aw tun b'a datugu an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan ni mun nafigiya ni mun jahiliya ye maa joli de bɛ minnu kan ka taa hiju la olu tɛ ka ɲɛnabɔ minnu commerçant minnu bɛ yen i kan ka taa jamana wɛrɛw la yɛrɛ pour que ka taa feere ɲini ka taa minɛnw ta ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya yɛrɛ ye olu fana sɔrɔ an minnu fana bɔra sɛgɛn ni tɔɔrɔ kama ka avion ta kana jigin jamana wɛrɛw la k'an fana b'aw to an fana dɛsɛra an ka passeport kow la an minnu fana ye kogoji fana tigɛ ka girazibaw fana pan ka arabuw kan bugɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen dan kan an kana jamana in kɔnɔ olu k'o tɔɔrɔ ka fɛɛrɛ ɲini k'o tɔɔrɔ bɔ an kan ka lafiya d'an ma ka hakili dayɛlɛ kan bila kalan na pour que an ka passeport ko dɔrɔn maliyɛnw ko kɔnɔ k'o tɛ sɔrɔ ko parce que k'o ye lafiya wɛrɛ de y'an bolo aw ni Alaw tala cɛ jamana min autorité b'a ka jamanadenw bali papier la jamana min autorité b'a ka jamanadenw k'u détruire ka sabu kɛ passeport ye est ce que o y'o jamana ye est ce que hinɛ b'o jamana kɔnɔ est ce que makari b'o jamana kɔnɔ n'an y'an sigi ka miiri est ce que Mali kɔnɔ bi aw ɲɛ bɛ maaba jumɛn de la ye k'a fɔ ko maaba in t'a kalama k'a fɔ ko maliyɛndenw bɛ tɔɲɔ la nin kɛcogo in na ko maaba jumɛn de bɛ Mali kɔnɔ aw bɛ kule ni maaba minnu ye aw bɛ kule ni dɔnnikɛla minnu ye k'olu t'a dɔn de kanubaga dɔw de bɛ yan muso dɔw de bɛ yan minnu y'u kanu Ala kama faso kama k'olu dɔw bɛ yen u bɛ k'u yɛrɛ di cɛw ma aw ka maabaw t'o kalama i b'o kalama aw ka alimamiba joli de bɛ yen cɛ minnu y'u kanu k'u ka nafolo dɔw la kalo kalo i bɛ waa wɔɔrɔw la ta k'a c'u ma Ala kama faso yɛrɛ kanu kama k'a fɔ an bɛ jamanaden kelen ye ko nin y'an ka jamana ka dɔnnikɛla dɔ de ye k'a sɔrɔ dɔnni yɛrɛ t'a la wallahi mais a y'a kanu nin dɔnnibaliya in kan pour que ka wari ci e ma n'o famana kalo kelen o ma dɔrɔmɛ ci e ma kalo fila o ma dɔrɔmɛ ci ma i t'a wele k'a ɲininka a karisa mun de b'i la i tɛ baara la de ou bien mun de kɛra n'a ko a tɛ baara la mun de y'i manqué n'i tɛ baara la nka mago t'o la mais n'i ye wari kɔni ci a ma a b'o wari minɛ dɔrɔn k'i yɛrɛ remercier n'o tɛ a ka sira t'i ka baara ko la dɛ a kɛra jɔn na a kɛra e de la e fa n'i ba b'a dɔn bi kɔni k'a fɔ k'i tɛ baara la i fa n'i ba kɔni b'a dɔn bi k'a fɔ ko gɛlɛya min b'i kan mais i bɛ ka maaba min ta k'a ɲanga jamana kun na jamana drapeau kun na o ka pagati la parce que o den tɛ aventure la dɛ o den tɛ a muso tɛ a balima tɛ a teri tɛ a donc i mago ye mun de la ni hun bɔra ye i ka sira foyi t'i la awa ni hun fana bɔra ye i ka pagataw la aw bɛ sa ten de
papa te boala ande be wuli kanin kelenke autorité be keleni kelena Facebook te YouTube te ne ka papa to la har na Facebook ni YouTube be datugu ne ka sira fo itola mais ay ke horonya ka jamana doma ay ke horonye aka jamana musoma ay ke horonye aka jamana choma o de nyonte wallahi français muso de bola ambe jamana min kono ye muso de respecter ka demseni respecter aw ya yede ka dantan fe respecter après kana chew de kera fe labanye ye fem bela jelen bonya ya ka ta dantan feuna kana demsenu na kana musola ni bebe bonya ni karama de kono ya me ganga jamana illa jeke ango ko anye islami jamana islami adunya muso ni demsen de bonya folo ani dantan feu nga fenjume de ba ambolo min bonya nendo ambolo kateme cheka awa an chewde bonya nendo do muso majigine de ba ambolo awa demseni yerete jata ambolo muso te jata ambolo muso ni demsenu majate romi dantan fembe jata ambolo ambe toro ni gela fen kono anga jamana kono anyere kala nyini fana de do ante chien fo nyogonye ambe tiere fo nyonya ambe ta kaboya malendo na be wuli ay wuli amunu ka diplôme ba bolo mali kono am masega bara soro mali kono sanjoli joli e fa be ki balo sanjoli joli e fa be logoti la na be ki balo sanjoli joli na be ta wululubo sanjoli joli na be taxi bolila sanjoli joli na be sotroma bolila sanjoli joli na be monso yala na be munevru yala sanjoli joli aw taw sigi ka umiri ka hakili jakabo ifa te sega atleke kata etleke sa e ba te sigi atleke ka fo ko abita etleke sa ha sans joli e babeta kata furfuru de ira quartier kono sans joli de pas mogotigini laba fo anana koroya laba na tisika ka mina unta mawero debe nyama ka fuko ma ijongi ka mina unta ki gere isigi yorola e tisiki kimiri nimbela ikawuli ki hakili daile pour que kasika bara soro jamana kono me betara musomani betara yere di chedoma musomani do tara yere di député doma musomani betara yere di ministre doma musomani do tara yere di wortigi doma wortigi munu te sega nafa nyawma wortigi munu nyere yede kaw susu kaw klubu dro ku senfla wala fantande erojme fantande ko ni e fantanga fama ya dumini ya malotola de do wallahi billahi ni ye fama ke kuna be ki wurle na be ki wurle e bado e fayi fantanye baye fantanye imma konye ka temede ni mi makonye ka teme inana minyini ni mo nyi ka teme ni tora bolo na ale makonya na wallahi ba senfilila na nyo na were sura abota de fantande ale bolo na fajime de bila na fatila abbe min kila bode kila doro ibidi fa ka dukono awa ebe take doni fani babolo ni ke choko na wati mi kanga bara soro wati mina ikanga donia soro wati mina ikanga la wasala si fani bama wati ya soro etari yere di chedo ma tendro ka ko kadi ko wortigi de do mobili babolo obi abeka moto sakadimo ino beta école la oya nye otanye ika avenir de la je wallahi mari fama magotana de imagotana mande musum numbe be so lumine de kusago kula de ku fantandu joli de be ni de muso joli be babolo nute barala nu sigilembe du kono ifa korla iba korla ni ke chugo ina mais anga fama de nodo parce anga fama de bu mine dro katlonge kula dro abana ne ka onyetere yele ni be kofe awnyaka yele ni be kofe de na unyama yele ni kofe jala tigin akaja ntogo me akasuru ninge chogo enade e bolo jie kaja me mi kalama dro oya soro tante mena ebe to doni de ifani bablo ninge chogo ena mama korla papa korla voilà e mi yeche ba kore e fana be to quartier kono ninge chogo endela san joli sambi saba sambi nani e fa be fo sambi woro la me halbe o de be ka e balo e ma sonka wuli bada o de be ka e ka impôt fana sara e ma se ka wuli bada pour que ko deme aw ka se ka keleke ka autorité attaquer e fama bara min soro e bama place min soro e wala ki ba to furufuru fere de la e wala ki ba soro abe tamati fere de la abe mangoro fere de la quartier kono munde ya balola e ki banyinga comme munde ya to atumbe ni mangoro fere no abanye finyana na ma kalange munde ya bali kalana e ki banyinga ni ke choko ina e ba mi be suku kona na be ka mangoro ni fenfere de o tanye de munde dese dia blala comme munde yo la sama abanye finyana yani kisigi yere ma ite wulika dokire ni ambe diaspora la ya fenfere ma labore anye fantande onde ka wolo fantala ka mo fantala anna na nyanyini yande parce amba danka jamana mokotana amba danka jamana te jamana min be hene anka jamana te jamana min be makari anka jamana te jamana min ba ka jamana do lado horonya di dambe kama komi jinye jamana to be chogomi wallahi anka jamana to jamana yi me malien dem be sigilendo kitlo gere ka ke kobi tulo te ni katini na koina awa be wolo min na de malien dem be taide aw ba me katla ka ya unyana de ka fo kwa utaye ya no aw ba ye katla ka me unyana de ni katini na koin koni passeport be mami mbolo e ka passeport be ba be tla ka bloquer kone de afio kone 24 de côté
billahi e mi ye passeport laboni ka nina yere i be tila k'a bloquer parce que carte na ye clé dɔ de a ka d'u ye k'i kɛ malien ye bi a ka d'u ye k'i bɔ malien denya la bi fana maa minnu jatera malien o mali autorité bolo nafolo hakɛ mun dir'u ma an mago bɛ nin ba hakɛ de la nin maa hakɛ de la nin maa hakɛ de la nin ka dɔn k'a fɔ ko nin de malien den hakɛ hakilila e b'a dɔn e bɛ jato kɔnɔ wa e tɛ jato kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ élection contre de don i k'a to élection na de e su bɛ voter yɔrɔ min ye olu mago bɛ ɲɛnama na tugun wa olu mago tɛ ɲɛnama la o n'i y'a ye nana lié passeport la de maa hakɛ dɔ de fɔra mali autorité ye mali dan ka kɛ nin maa hakɛ ya pour que aw ka jamana kɛlɛ bɛ se ka ban mali da ka kɛ nin maa hakɛ pour que an ka se ka dɔw k'a fɔ ko nin jamanaden hakɛ de b'aw bolo faransi kɔnɔ nin de b'aw bolo États-Unis nin de b'aw bolo yan fɛ o de jatelen bɛ ninnu bolo o nafolo de dira an ka autorité ma olu y'o dun ka ban ka tila o la i ma se ka mɔgɔw sensibiliser mais i tɛ mɔgɔw sensibiliser i tun bɛ ka kɛ dɔrɔn k'i photo ta dɔrɔn k'i ka empreinte ta a taara de a taara yɔrɔ jumɛn a ma taa o depuis yɔrɔ min ne ko masiw jɛnina dɔrɔn wallahi billahi kuma sulu dande don ko wallahi mali autorité ma maloya k'a fɔ ko e bɛ k'i ka jamanadenw sensibiliser k'a fɔ ko e y'u sensibiliser ni masi min ye e y'u yɛrɛ sanse ni masi min ye ko masi kelen in jɛnina ala fo masi ka bɔ mali kɔnɔ ka na faransi aw yɛrɛ ni alaw taala cɛ o ye masi ye masi min bɛ bɔ mali kɔnɔ ka na faransi ou bien ka bɔ mali kɔnɔ ka taa États-Unis ka bɔ mali kɔnɔ ka na Italie ka bɔ mali kɔnɔ ka taa Espagne nin ye maloya la ko ye dɛ masi fa baara ye yan de masiw bɛ dilan yan de ka taa mali kɔnɔ masiw bɛ dilan ni farajɛ jamana ninnu de la ka taa an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra k'a fɔ ko masi min bɔra mali kɔnɔ ka na yan yarɔ o kɔni m'aw yɛrɛ sanse yɛrɛ a ma b'aw nɔ la yɛrɛ a ye baara de bila k'aw ka temps perdu ka t'aw sigi parce que maa minnu bɛ olu sarilen don a kama mais a n'aw taara a n'aw yɛrɛ sansera o ye nkalon de maa tɛ se ka yɛrɛ sanse siɲɛ kelen k'a fɔ e ka yɛrɛ sanse siɲɛ fila maa joli joli de y'a avec kɛ siɲɛ fila maa joli joli de y'a kɛ siɲɛ saba siɲɛ naani aw yɛrɛ ni alaw taala cɛ o bɛ kɛ faransi yan o bɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan surtout jamana in kɔnɔ yan katinina ko tɛ yan o bɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan k'a fɔ ko i ye empreinte ta siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba mali autorité bɛ k'a lajɛ de komi baganw komi an tɛ fɛn kalama quoi a ye kunu dɛ n'aw bɛ kunu a ye kunu n'aw tɛ kunu a ye kunu n'o tɛ k'a fɔ ko katina na kun ye de pour que ka se ka fɛɛrɛ ɲini ka maliyɛndenw wɛrɛ sanse pour que ka se ka an ka papier k'a garanti o ye nkalon de ye sa o ye nkalon de ye sa a ye t'aw ka ci la sa ivoirien joli ne bɛ ivoirien joli de don ou bien ne bɛ sénégalien joli de don mali ka nin passeport in b'u bolo mali ka nin carte in b'u bolo wolosɛbɛn in bɔra yɔrɔ jumɛn ou bien mali ni sénégali bɛɛ ye wolosɛbɛn kelen de ya mali ni sénégali bɛɛ ye wolosɛbɛn kelen ya a tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan quoi i bɛ ka manamanakan fɔ mɔgɔw ye de i ka passeport dɔ ta foyi tɛ foyi fɛn wɛrɛ tɛ dɛ mali ye nafolo dɔ de di ka se ka maliyɛnden hakɛ dɔ ka se ka maa nombre dɔ fɔ maliyɛn ka da o hakɛ ma maliyɛn ka da o hakɛ la o de y'a to aw caman bɛ yen aw bɛ ka bɔ malidenya la dɛ aw bɛ bɔ a la dɛ walahi carte nina ko in de b'o tiɲɛ n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ ko a nana élection ko de la aw yɛrɛ k'aw sigi ka mali élection jateminɛ walahi bilahi i bɛ su voter maa kelen yɛrɛ bɛ voter fo siɲɛ naani élection ko tɛ dɛ voilà élection ko tɛ maa nombre dɔ de fɔra pour que n'o hakɛ dɔnna mali kɛlɛ ka ban maa nombre dɔ de fɔra n'o dɔnna sisan i b'a dɔn jɔn ye maliyɛn ye jɔn tɛ maliyɛn ye aw maa minnu ma se ka passeport sɔrɔ sisan aw bɔra malidenya la aw tɛ maliyɛnw ye tugun quoi a kɛ kun ye nin de passeport tɛ maa o maa bolo i tɛ maliyɛn ye m'o f'i ye ko diya ye dɛ e bɛ se ka kɛ maliyɛn ye cogo jumɛn de la n'i ko i ye maliyɛn i bɛ ɲininka de kan fɔ in dɔrɔn tɛ o ayi kan fɔ in tɛ c'est ça la vérité c'est pour ça que ne b'a fɔ a ye wuli ka kɛlɛ kɛ aw tɛ ka kɛlɛ kɛ anw ye o c'est à dire minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ jamana kɔ kan nin ye bɛɛ ka kɛlɛ de ye aw ba minnu a b'u bila ka taa hijigɛyɔrɔ la e ba joli de man kɛra ka taa hijigɛyɔrɔ la ɲina salon ni ɲina n ko carte ko de y'a manqué i fa joli carte ko de y'a manqué donc aw tɛ wuli ka fɛɛrɛ kɛ passeport ka sɔrɔ parce que a ka hara minnu ye carte yɛrɛ ɲuman bɛ maa minnu bolo bi olu yɛrɛ ma se k'u ka passeport yɛrɛ sɔrɔ e min ta défaut b'a la dun est ce que e b'a sɔrɔ de ya sɔrɔ cogo tɛ e t'a la o bon pour que e ka se k'a sɔrɔ i kan ka taa sira minnu fɛ ani i kan ka ko minnu kɛ o ye wajibi de y'i kan pour que ka se k'i ka hakɛ sɔrɔ mais ni e ko i bɛ décourager o la ni e ko e tɛ se k'o kɛ ne ko jɔn de y'i yɛrɛ tiɲɛ jɔn de ye jɔn mago sa e yɛrɛ ma k'i yɛrɛ mago sa la ya i yɛrɛ de k'i yɛrɛ mago sa minɛ maa tɛ maa mago dilan maa tɛ maa mago sa de maa yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye k'i yɛrɛ mago sa c'est ça la vérité a y'a f'u ye k'u ka maliyɛnw ka passeport di fɔlɔ n'u ye passeport di maliyɛnw ma fɔlɔ ko ni carte na fara ka bɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ ko ne ka yijibu ko n yɛrɛ b'a n'a email n'a fɛn bɛɛ lajɛlen ta k'a d'u ma n'o de ka d'u ye k'u k'a ta ko mais k'o tɛ yɛrɛ farancɛ ko nafa foyi t'o la quoi k'u ka kɛ hɔrɔn ye i ka kɛ ladiriw ye quoi ala ma don o don aw de bɛ yijibu kɔnɔ RS24 y'a dɔ ta a y'a bɔ ta aw nana aw plaigner
hada aw yere kanga malwa ni ma ko aw yere kanga malwa ni na aw be ka plaignez mamunun kama nu be niro ko ye ba don fana ka fo malien joli joli de be États-Unis konana munun to nenendo malien de joli joli de be mi nyanendo aw ma se ka America usigi ka America ni bela jelena ha non mali autorité ni maloya dan yere de quoi wallahi ne bolo ka fo aw be ko do aw be ko kalama ka temeni fana kan quoi wallahi ne bolo be ko kalama ka temeni kan yana o kan ni yere ke na ya soro passeport dili do ay passeport di mo ma ka plainte donner kamaya o kan no ka yijibu ko na olu tena ne minere olu danye ka ne ka sendi datugu olu danye de ka misasi kinema ne be misasi chuma abana be fara ka bonyona olu tisiga ne mine ka ne datugu de c'est ça olu tisiga ne mine ka ne datugu de pour que ka ne mine ka ne datugu ha be fere nyina be ta yande c'est ça be déplacer de kata olu ka fere nyini ka ne mine o ko ne be siga ke mais ko yijibu ko na olu danye ka fo ne ka fo awu de do adona ta bora tawo c'est tout non te papa na uten to do na uten jamudo ayo nya nyini aw nya invisible de to taw na jamu taw na sigiro taw nya manye malien de unde c'est ça anya malien de unde to ta na jamu ta na manye malien de unde na be ko de nya nyini ayo nya nyini ko sobe voilà donc ninde tundo quoi mali autorité malu ya kisekele wallahi o yu jede wallahi yana o kata play c'est-à-dire yana o kata play YouTube kono sa ma do de gunendo ne be ko fo malien be ba kalama ka fo ne te violence je suis contre violence bebo kalama wallahi mais nous tarade a donata borata de violence de avec akel mbake halchini ambassade be mine nyo de fawe nko ma be se a participer ma be se a ko inke konsulat minalla i kan en privé nye ma chama soro mais au kan en privé ko dogo tache sa au kana fo ka fo nga dogo sa atese ka dogo fe min kanga mine o mina ni wajibi de mo de tonyono de do ne ta dogo na be mine tlefede abe mine tlefe na be mine so daira ate mine sufede abe mine kuto bara de la mamru fana namba mine kuto bara la olute bo fana c'est ça la vérité olute bo ibu kuna kalata ka sigan kerefe tende c'est ça abe ketende pacifiquement amba ketende abe do histoire kona abe ke comme mignona ma delika ke France kono mali ambassade la France kono abe kete abe do histoire kono inchallah ne ala kaje akoni beke aya fuye kunu magobe ne ga sheni la ku ko datu ko me Facebook ku tese voilà coûte c'est ni drone de do donc ka fo ka walmando foli mini dantala ni de tundo ka kangarda mali autorité n'était foye n'était pas pareil malien den chama de be min toneno de ne ka c'est ne ka kuma fo dade doro abana non te n'était foye ne ka hake bebe mbolo de membe ka fanta munun tonyona mamunun desira awe mamunun baluka hake la ne be ko drone de fo e na tara plein munana ma fo yi chipu kono ka fo kono ko ma do de ka hake minana nka to oluka kuma tumbo fo munana mo fo. Pourquoi n'a pas fait violence? Comme ka violi drone de ke. Anta ka violi ke mbeka ntadom on verra très bien. Akainta merci beaucoup Kambe Wature. Merci Mbob Blaya. Oui, allô? Ouais, Thio? Hein? Thio? Non. Ah bon? Non, arrêtez ça. Ok, il n'y a pas de problème. Je t'appelle après. Ok, d'accord. Okay.